What is glory? मोहिमा म्हटल्यार कितें? Glory is when you can see with your visible eyes God's invisible power being manifested. मोहिमा म्हटल्यार देवाची पदवी दोळ्या मुखार दिसती पडटा, That is glory. ताका म्हणटात देवाची मोहिमा. That means wherever you go, supernatural things happen through your hands. म्हणजे जूय तुय वेता देव कितें सांगता तें तूं कोत्ता आनी तें तुका दिसती पडटा. How many of you are ready to believe this scripture? कितलीं जाणां स्वत मानूंक तयार आसात हें देवाचे मोहिमेंत आमकां आपयल्यात म्हूण? And we will demonstrate now. We will have a demonstration. आनी now. आतांच आमकां म्हणटा दिसती पडटलें. Are you ready? Can you just believe this scripture, please? उपकार करात आनी स्वत मानात हें देव तुमकां आमकां आपयता आपल्या God मोहिमेंत. has given you all things. देवान देव पयलो म्हणटात तुका जें कितें जायें तें आपणें तुका दिलां. So has God anointed you? Has देवान God blessed you? म्हणटकूच देवान तुका माकला, देवान तुका आशिर्वादान बोल्ला, Has God given you His power? देवान तुका आपले पदवेन बोल्ला, Has God given you His authority? देवान तुका आपलो अधिकार दिला. ओय वना मुळात उलोया जाप दियात. Has He given you His grace? देवान तुका आपले कृपा दिल्या. Come on, yes or no? So do you believe your hands are anointed? वय वो ना म्हणून गरजेचें, कित्याक वयता आसतना मागीर हुंय गेलोलो हुंय ना, तुवें तर जबाब दिना, तुका तुजी सुटका मेळना, तुका Okay, तुजो okay. जबाब मेळना. Are your hands anointed? तुजे हात माकल्यात देवान, ओय वो ना. Can you feel the power? तुका देवाची पदवी तुज्या हातीन दिसती पडटा. My friend, faith is evidence of things not felt, not seen. भावार्थ म्हणल्यार दिसती पडना त्या वस्तूंचेर विश्वास. I don't feel the power. म्हाका कांयच दिसती पडना म्हज्या हातीन, But I can see the power because it's declared in the word. पूण म्हाका पवित्र पुस्तकां परगट कोत्ता म्हूण हांव स्वत मानता म्हज्या हातींत आसा म्हूण पदवी देवाची. Are you understanding? Example, I got a flight ticket with me. तो म्हणटा आपल्या एग्जाम्पल दिता आपल्याच्या हातींत आसा फ्लायटाची तिकेट. I did not see the pilot, I did not see the plane. आपण आसा हिंगा कलांगूट, पूण आपणाक हिंगासान प्लेन दिसती पडना, ओ पायलटूय दिसती पडना. But I believe that ticket gives me the authority to go and sit on that seat that is assigned for me. पूण ती तिकेट ताका एक खात्री दिता तुका त्या प्लेनांत जागो आसा म्हूण, एक कदेल आसा म्हूण बसपाक. And that is why I move into action. आनी ही तिकेट आसा म्हूण तो वेता तें प्लेन धरूंक एअरपोर्टार. And at the counter I present the ticket. आनी तो काउंटराचेर ती तिकेट दिता. They give me the boarding pass. ते ताका बोर्डिंग पास दितात. हा होय. And I get into the flight and I take that seat. आनी बोर्डिंग पास घेवन तो वेता आनी दिसती पडना आसलेल्या फ्लायटांत आतां बसता आनी कदेलाचेर ते बसता. I don't need to walk now. ताका आतां पत्तून आनी चलोंक वचपाक नाका. But from this place to my destination, the pilot is the one who is carrying me. पूण हिंगा गोंयासान जावं तो बेंगलोर वेता जाल्यार बेंगलोर ताका पायलट घेवन वेता, ताका फकत In बसोंक the जाय. same way, I got a ticket of heaven. तेच भाशेन म्हजेशी आसा म्हूण स्वत मानूंक जायत स्वर्गीची तिकेट. When I hold on to this ticket and I believe it, now when I'm praying, power is flowing because the pilot named Jesus, he is now carrying me into the supernatural and giving me my destination. My pilot is Jesus. म्हजो पायलट म्हजो कपीत जावन आसा जेजू. हालेलुया. जेन्ना हांव स्वत मानता जेजून कितें म्हटलां तें आनी बसता जेजू सांगाता, जे भाशेन प्लेनांत बसता आनी म्हाका रस्तो दिसती पडना, पायलट हूंय वता तो तेच भाशेन जेजू सांगाता बसता. जेजू म्हाका दिसती पडना ते वस्तूंत वत्ता भितर आनी थिंगा पेकोवणी, बरेपण, सगळें संतोष, शांती दिसती पडटा. If I believe this ticket, जरी तर हांव स्वत मानीत जेजूची तिकेट, then Jesus is my pilot. जेजू जावन आसा म्हूण म्हजो कपीत. But if I believe my problems, पूण जरी तर हांव स्वत मानीत म्हजे त्रास म्हाका सांगतात ते, the things that I see, जे म्हाका दिसती पडटा, the त्रास things that I feel, जे म्हाका लागता that is contradicting to God's आनी word, तें देवाच्या उतरा प्रमाणे ना, then the devil is my pilot. जाल्यार देवचाराक हांवें कपीत केला म्हज्या प्लेनाचो, म्हज्या जिविताचो. आनी तोय म्हाका वत्ता दिसती पडना त्या जाग्याचेर. My friend, for a moment, can you believe that the power of God is in you? Because the Bible declares so. मोगाच्या भाव भयणानो म्हणटा थोडोच वेळ नियाळ कर. पवित्र पुस्तक जेजू म्हणटा तुजे हात माकलेले म्हणटकूच तुज्या हातींत पदवी आसा म्हणून स्वत मानूंक जाता. Have you ever been dreaming, daydreaming, sitting and dreaming? कभी किया है?
daydreaming. ना चड कोण गोंया जायना ते गोंया सगळीं काम करता सपन येवपा जागना टायम ना कोण म्हणटा कित्याक माय मी रोखडी येता सपन येता गो सपन येता हांवें म्हणटा कोण सपन येता हिंगा गोंया Why are you screaming? कोण सपन येता काय म्हणटा कोणाक सपन येवपा सूय आहा कोण थोडी थोडी सपन येता ऑलरेडी काजार जाली थोडी सपन येता आनी कितें म्हाका खबर ना आनी कितें So, can you now imagine that Jesus has come and touched you and you are anointed? तुज्यान हे भाशेन सपनेपाक जाता जेजू येयला आनी जेजून तुका पवित्र केला माकला आनी तुजे हात देवान माकल्यात म्हूण हे तुज्यान सपन्याक जाता Can you just think about it? तुज्यान चिंतूंक जाता हे Hello, can you think about it? हे Please. डिफिकल्ट हे जावप ना आमकां Please. ना रे And now we are going to hold the neighbor's hand and you are going to make a prayer for your neighbor and you will be amazed by the healings that are taking place from your hand. I want to show you this anointing is not for the priest, not for the nuns, not for the preacher, but for every child of God. Are you there? Are you there? ही माकणी ही हातीची माकणी म्हणटा न्हूच फकत पाद्रींक देवान दिल्या ओ माद्रींकूच दिल्या ओ देवाचें उतर पुरगटा तेंकां दिल्या ना दर कोणूय जावं तो हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव जो जेजू क्रिस्ताक स्वत मानता तेका ती तेजें तें दायज तेका तें देवान दिलां फावो केला ती पदवी ती माकणी देवा कारकान दिवया Thank you, thank you, thank you. Anybody, I want to show you, anybody who has got knee problem, anything connected to your knees, any person who has got knee problem, please lift your hand. कोणाची दिमी दुखता जाल्यार तुजो हात वयर काड कसलें दिमीचें दुयेंस आहा जाल्यार हात वयर काड Now, those who's, please lift your hand. दोंपरां दुखतात No, हात don't वयर stand काड. up, don't stand up. Just lift your hand up. तुजो हात वयर काड दिमपरां Okay, दुखतात okay. The person sitting next to that person who has lifted hands, hold that person's hand. Come on. जो कोण हात वयर काडला ताचे कुशीक कोण दोरी बसलेलो आहा तूं त्याचो हात धर कुशीक बसला तूं त्याचो हात धर Keep your hand down, keep your hand down. Did you get it? Did you get the person? तुमकां तुमचे मनीस मेवले जाल्यार हात सोकला दवर तुज्या शेजाऱ्यान तुज्या हातीक धरला Now, जाल्यार हात सोकला दवर now, the person who is holding hand, can you believe that your hands are anointed? जाणे तुज्या हात वयर काडलेलो त्याच्या शेजाऱ्याक इंचात्ता शेजाऱ्याक इंचात्ता आगे माय आयक तुका इंचात्ता तूं स्वत मानता देवान तुजे हात माकल्यात म्हूण वय वो ना कोण हात Okay. वय वो ना Now what happens? Close आतां your पळय eyes. कितें जाता तें Close your eyes दोळे बंद करात and say this. Lord Jesus, दुनिया जेजू thank you so much. हांव तुका आर्गां दितां I have been receiving your knowledge. I हांव have been receiving your understanding तुज्या उतराची सोजमणी म्हाका मेवता and your grace has multiplied in me. आनी हांव स्वत मानतां तुजी कृपा म्हजे भितर अदीक आनी अदीक वाडटा म्हूण Lord, you are willing right now to use your power and your ability दुनिया तूं तयार जाला तुजी On my पदवी, behalf. तुजो अधिकार उजार करपाक म्हजे पासत not because I deserve it, म्हाका but फावो because you म्हूण love me. पूण तूं म्हजो मोग कोत्ता म्हूण I believe, Lord, हांव स्वत मानतां दुनिया according to the verse 3, हे तिसरे वळींत 2 बरयलेलें Peter आसा. chapter 1. पेद्रूची दुसरी चीट पयलो हांवेसर You have given unto me तुवें म्हाका दिल्लें आसा all things, सगल्यो वस्तू all things, सगल्यो वस्तू म्हणत all things. तुवें म्हाका दिवन दवरल्यात सगल्यो वस्तू You have given me all things तुवें म्हाका सगल्यो वस्तू दिवन दवरल्यात that pertains to life ज्यो म्हाका जिविताक जायो and godliness आनी तुजें राज परगटूंक जायो through your knowledge, तुज्या उतराचे वळखे उद्देशी through you, Jesus. तुजे उद्देशी जेजू You have chosen me, तुवें म्हाका वेचून काडला you have called me तुवें म्हाका आपयला for your glory, तुजे कृपेन for virtue, तुजे मोहिमेंत तुजे for your glory. व्हडलेपणांत Now's the time for your glory. हो वेळ जावन आसा तुका मोहिमेचो दुनिया Lord, I believe दुनिया हांव स्वत मानतां my hands are anointed, म्हजे हात तुवें माकल्यात not because of my goodness,
म्हज्या बरेपणाक पासत न्हय I can't feel the power. म्हाका दिसती पडना पदवी I can't see the power. म्हाका पळोवंक जायना ती पदवी But I choose to believe पूण हांव स्वत मानूंक निर्णय करता in faith भावार्थान because कित्याक faith is the evidence, भावात जावन आसा एक the evidence खात्री of things unseen. दिसती पडना त्या वस्तूची Now, Lord, आतां दोनया as I'm holding my hand जसो हांव तुजो हात धरता with my neighbor's hand, म्हज्या शेजाऱ्याच्या I हातीक thank धरता. you, Lord. हांव तुका आर्गां दिता दोनया Your anointing तुजी मागणी is flowing into this person's body now. In the name of Jesus. इन द नेम ऑफ जीसस In the name of Jesus. इन द नेम ऑफ जीसस Knees दिम्यानो be loosed right now. हेच वेळार स्वतंत्र जायत सुटका जाय. Knees be healed now, right now. Every pain सगली in तरेची the knees, in the legs, पायांत in this body. हे कुडींत I'm talking to you हांव तुजेशी उलयता in the name of Jesus. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान Leave this person now. हे Get out of this person's body now. In the name of Jesus. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान I've spoken the word. I am I've believed the word. leave the- My prayer is answered. म्हजे मागणे आयकले I thank you, Father. हांव तुका आर्गां दिता I दोनया thank you, Father. हांव तुका आर्गां दिता दोनया Thank you, Father, हांव तुका आर्गां दिता दोनया for answering my prayer. म्हजे मागणे तुवें आयकले म्हूण For answering my म्हजे prayer. मागणे तुवें आयकले My म्हूण. dear friend, म्हज्या इश्टा in the name of जेजू Jesus, क्रिस्ताच्या नांवान your knees are completely healed. धोपरां बरी जाल्यांत Your knees are completely दिमियो healed. बऱ्यो जाल्यात You are completely set free. तूं सारको बरो जाला Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया Tell your neighbor to move the knees and check it out and ask that person. Come on. तुज्या शेजाऱ्याक सांग थंय तपासणी कर म्हूण टिमयेची आनी सांग म्हूण. And those who got healed, please stand up. आनी जेंकां पेकोवणी जाल्या ती सडसडीत उबी रावात Come on. Those who got healed, please stand up. जेंकां पेकोवणी मेवल्या ती उबी रावात सडसडीत Come on. Those who got healed. जेजू stand कारगां up. दिवया No, no, there are more. There are more. There are more. Those who got healed, please stand up. जाणी हात वयर काडलोले ती सडसडीत उबी Oh, रावात Holy Spirit, we thank you. Poi to Oh, kya Holy vitkaran? Spirit, we thank you. There are more. There are more. There are still more. No, 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 no. Don't come here. Don't come here. पळयतो तुमी हांव तुका आर्गां दिता Those who got healed, please stand up. जेंकां कोणाक There are पेकोवणी still मेवल्या more. There are still more. जायत्या जाणांचे दिमियो The बऱ्यो anointing जाल्यात. is still working in you. Come on. There are still more. There are still more. He's saying there are still more. Oh, there they are standing. Hallelujah. There, the word, the Spirit of God is still working. The हालेलुया. Spirit of God is still working. तपासून पळयात उडयो मारात I want you to see, my friend, all these people got healed through your hands and not through my hands. हालेलुया Look, 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 all those people standing. पळय तुमी जेणी तुजेर जेणी मागणी केला तांकां ब्रदर सांगता पळयात आपणे तांकां हात लावंक ना तुमी तांकां हात लायला आनी ती बरी जाल्यात म्हणजे पळयात मागणी जे आसा म्हूण तुमच्या हातीन Thank God, the grace of God is multiplied through the knowledge of God, through Hallelujah. Jesus Christ. The more and more, the more and more, the more and more, the word of God, the understanding of God, the more and more, the grace of God. हालेलुया देवा कारगां जशें देवाचें उतर परगट जाता देवाची कृपा आमचे भितर अदीक आनी अदीक वाडटा ताका लागून ही पेकोवणी जाता Shall we pray again for all the sicknesses to go? Sit down, sit down, sit down, sit down. पत्तून मागणें Now, करूया my friend, do you need us to pray? सो गरज आसा आमी तुमचेर मागणें करपाचें Now, did we ask God to heal you? तर मागण्यांत आमी मागलें देवाशी तुमकां मातशा बरी करात म्हूण Those days are gone. Now we know our birthrights. Now we know our inheritance. And we take the kingdom of God by force. We take the kingdom of God by force in the name of Jesus. हालेलुया आदले दीस जेन्ना आमी देवाचें उतर नको आसलें देवाशी भीक मागताले ते दीस काबार जाले आनी देवान जें करून दवरलेलें आसा
ताका आतां जोपोय मारपाचे दीस तयार जाले हालेलुया When सोत will मानपाचे दीस तयार झाले When will God get the glory? देवाक केन्ना मोहिमा मेवता देव केन्ना When you can see, you open your mouth and power begins to perform signs and wonders so quickly, and you say, my God, it's happening, man. It's Deva- so real. I want to tell you, the book of Acts of the Apostle is not over. It's still continuing right now. It's still continuing right now. The Acts of the Apostles. हालेलुया देवाक मोहिमा केन्ना मेवता जेन्ना आमी देव उलयता ते भाशेन उलयतात तेन्ना देवाक मोहिमा मेवता देव उलयता ते भाशेन उलयली देव सांगता ते भाशेन दुसऱ्याचेर हात दवरलो देवाक मोहिमा मेवली कितलीं जाणां उबी रावन देवाक मोहिमा दिली दुयेंत आसलीं वय ना दुखतालें पूण देवाक मोहिमा मेवली वय ना सो देव आमकां आपले मोहिमेंत आपयता वो ना ओ देव आपल्या हॉस्पिटलांत दुयेंसांक आपयता देव दुयेंसाक आपयता वो देव आपले मोहिमेंत आपयता Now, when did this glory get activated? सो ही देवाक मोहिमा केन्ना सुरू जाली मेवपाक? When we opened our mouth and labored to move in faith. We did not, again I want to say, I did not experience any power on me because the power is not coming and going. The Bible says when the Spirit of God comes in you, He will stay in you forever. Hallelujah. Forever. 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 Ever. 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 सो देव मोहिमेंत आपयता म्हणटा तो देव केन्ना मोहिमेंत आपयता जो कोण आपलें तोंड उक्तें करून देव कितें उलयता ते भाशेन उलयता तेन्ना तूं देव तुका मोहिमेंत आपयता हालेलुया नाजाल्यार आमी तशींच आहात इतलो तेंप इतलीं वर्सां दुयेंसांत त्रासांत कोश्टांत कोर्टाचे केशींत झगडींत देवाक मोहिमा मेवता ना पूण जेन्ना आमी देव कितें उलयता तें उलयता तेन्ना देवाक मोहिमा मेवता हालेलुया I am not saying that this power of God cannot be felt. आपण मुडोना आपण पयलो सद्याक म्हणटा आपण आपणाक कांयच एक पदवी देवाची दिसती पडोंक ना जेन्ना तुमकां पेकोवणी जाता तेन्ना कित्याक म्हाका पदवी पवित्र पुस्तकांत बरयलेली आसा ती दिसती पडटा तेका लागून आपण देव उलयता तें उलयता आनी मागीर म्हाका देवाची महिमा दिसती पडटा When will a person- अशें मुडोना म्हणटा देवाची पदवी दिसती पडोंक जायना अशें When म्हणून will a person feel the power in his body? केन्ना देवाची पदवी मनशाक दिसती पडटली कुडींत When the person believes first, पयलो तो सोत मानूंक लागता when he begins to see with his spirit eyes, not his natural eyes, मागीर तो आपल्या आत्मीक दोळ्यांनी पळोवंक लागता जें कितें स्वत मानता तो and then comes the power of God bringing healing into your body, and then you find, oh my God, it's really gone, man. आनी तेन्ना मागीर अकस्मात जें दुयेंस आहा तें नान जाता Yesterday there was a lady who started from here and she walked like this. She walked like this. Okay? And then that sister over there, I think you pray over people, Baba? Do you pray over people? The one, yeah? That was the first time. Okay, she prayed over the aunt for the first time. And the aunt got knocked off. Thank God she believed that she is still alive. Or you thought she's dead. She was alive. The aunt got knocked off. She got up and she began to walk. Again she got knocked off. When she got up, I caught her hand and I began to run. And the Holy Spirit said, don't run like this, like this. Take her on the stairs. We ran all the way around and she came running on the top. The lady was, you saw on the TV? You saw on the TV? God bless you, brother. Good shooting. Praise Hallelujah. God. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Now, that anointing on this baby has been there from the day she believed in Jesus. But she did not know. ज्या दिसा आमी जेजू क्रिस्ताक स्वत मानलो आमचो सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेतलो त्या दिसा म्हणटा ती माकणी ते भयणीचेर येयल्ली जेन्ना तिणें मानून घेतलो तेन्ना But पूण she तिका can- खबर नासली Because this power cannot be felt, the Bible says. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा ही देवाची पदवी आसा ती तुका सोमी आनी दोनी केलो म्हूण तेन्ना मेवता ती कळना ती You can't feel with your senses. ती सजमोना आसा म्हूण Because God's anointing is spiritual. कित्याक देवाची माकणी
सोयंबा ओडती मागणी And spiritual things Soyimbi- can never be sensed by your senses. आणि ओत्मिक देणी दिसती पडोनांत या You, दोळ्यांनी you cannot sense it with your senses. आमच्या विश्वानी ती आमकां दिसती पडोना. But praise be to God, every spiritual thing can be sensed by faith. The evidence of things unseen, but praise God, declared in the word of God. हालेलुया Woo! Hallelujah. हालेलुया. सो आमच्या सोयंब्याच्या आमच्या कुडीच्या विश्वानी ह्यो वस्तू आमकां दिसती पडोनात, पूण देवाच्या भावार्था उद्देशी ह्यो ना त्यो वस्तू आमकां दिसती पडोंक जाता, कित्याक त्यो थिंगा बरयल्यात पवित्र पुस्तकार. GPS. Okay? He says, take right, take left, and you follow that and you reach your destination. The Bible also is a GPS of heaven. You just say, Lord, you said all things you have given it to me. Thank you, Lord. All things have been given unto me. All things have been given unto me. That means when I lay hands on the sick, the person has to get healed. How do you know that? Because the word of God declares that. I have got a GPS of heaven. I believe it. Are you there? हालेलुया. Now, when you are driving Ata the ek- car, when you yeah. are driving the car, there's a milestone there which says 400 kilometers to Goa. Are you actually going and measuring? No. Then the other board says, take right to Goa. You are believing that board that the government has put, but you're not ready to believe this board which my heavenly Father, who is the creator, आता असले शोध लायिल्ले आसात तुज्या धाकट्या मोबायलाचेर वा कंप्युटराचेर, तुज्यान आख्खे हुंयचे कडेन डायरेक्शन कोणाशी विचारी नासतना वसोंक जाता. हालीं तुवें घालूंक जाय नांव, गोडे मडगांव वयता वा सावंड्या वयता वा बोमोय वयता, बेंगलोर वयता, तुवें फकत म्हणोंक जाय आनी तो तुका दाखयता हुंय रायट मारपाचें, हुंय लेफ्ट वचपाचें, हुंयचो रस्तो धरपाचो, आनी तो तुका जे भाशेन तूं स्वत मानता, हें जें जे कोण हुशार आहात satellite. आणि सॅटेलायटा वरवीं तें तुका दाखयता, तें तूं स्वत मानता आनी ते भाशेन तूं पावता, तेच भाशेन म्हणटा जें रचणारा देवान. बोर्ड बराबर है, बोर्ड बराबर है, सबको तेच मालूम है. भाशेन म्हणटा बोर्ड आसताय वयता तेन्ना 400 किलोमीटर मडगांव राइट, तंजीम लेफ्ट. ओय मडगांव रायटाक मारल्यार मडगांव, फोंडा अप, मडगांव डाउन. हे भाशेन जे बोर्ड आसात रस्त्यांचेर ते आमी बरे स्वत मानतात. Do हालेलुया. you take a turn believing the board? ते बोर्ड आमी रस्त्यार स्वत मानतात वय ना. Now, let's say the board says right turn to Madgaon, but I go to this funny man and I say Madgaon. Do you think he will say right? He tells me left. Whom will I believe, this one or the board? So, if a preacher is saying you are under curse, but the Bible is saying Christ has redeemed you from the curse, whom are you going to believe? Whom are you going to believe? पळय म्हणटा रस्त्याचेर जेन्ना बोर्ड आसता आनी बोर्ड आसता तो आमी चड स्वत मानतले. कोणूय वाचले रस्त्यार ताका थांबयलो आनी अरे पणजे वचपाचो रस्तो हुंय रे म्हणल्यार, आनी तो म्हजे भाशेन मनीस मेवलो आल्या आनी हे वाटेन वच म्हळ्यार कालांगूट पावतलो वय ना. पूण तूं जाणटा अरे बोर्ड दाखयता ते सायडीन, हो म्हणटा हे सायडीन, तो बोर्ड सारको हो आसतो पिसो अशें म्हणटात. अशें दिसता आमकां वय ना, अशें दिसता. पूण म्हणटा जेन्ना आमी मागण्यांक वेता, जेन्ना आमी देवाच्या मनशा सोबे येतात आनी तो देवाचो मनीस तुजेर हात दवरता आनी म्हणटा सासमायन कोण घायल तुजेर मरे, शिराप मरे सगळे आदल्यांगे शिराप आहे मरे, सांगचो हालो तेजे कळटा, जाय देंवचार आहाय तुजेर अशें म्हणलें जाल्यार तो सांगता तें स्वत मानपाचें, ओ तो बोर्ड सांगता तें स्वत मानपाचें, हो बोर्ड सांगता तें स्वत मानपाचें. सो चड जाणांचें डायरेक्शन आमच्या क्रिस्ती जिवितांत कोणे मनशांनी बदलला ओ देवाच्या उतरान बदलला. देवाच्या उतरान most of them have got a wrong direction because the person who has given the message is contradicting to the word of God, and the person has believed this board, that person's board, and that's why he can never reach the destination. But if you are a person all the time looking at the map and saying, oh thank you Lord, 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 thank you Lord. जे बोर्ड सरकारान गायल्यात ते आमी बेस बरे स्वत मानतात. हालेलुया.
इंजिनियर देखून जालो तेका देखून दुबाव पडना रे 400 मीटर आसपाना मातशें मेजून चोयल्या बरें 400 300 आसत म्हाका 350 हा दिसता कोण रावो ना गव्हर्मेंटाक आसता सारकें आसतलें म्हणटा आनी तो व्हडलो व्हडलो इंजिनियर देखून थिंगा आसूं आसूं म्हणटा आनी वयता जरूय तो जाणा हे कॅल्क्युलेशन मिस्टेक आहा हालेलुया पूण आमी देवाचें उतर जेन्ना वाचतात तेन्ना उय ध्यान अशें म्हणलां मरे हय ध्यान अशें बरयलें मरे अरे अशें आहा मरे अरे हात दवरल्या लोक बरें जाता मरे अरे ध्यान सगळें दिन दवरलो आहा मरे हे आमी स्वत मानिनात जेन्ना हिंगा वाचता तेन्ना आमकां जाय मनीस सांगपाक तुजे सासमायन कोण गायला ओय ओय मरे काजार जाल तेन्ना ती म्हाका त्रास कोत्ताली अशी चोयताली म्हाका दिसता ते न्हू कोण गायला आसतलें ते रोखडे स्वत मानतात Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया We'll make a final prayer for all sicknesses to be healed. सगळीं एकामेकाचे हात धरात Brother Donald, 5 more minutes. No, please sit down. Please sit down. Please sit सगळ्या down. एकामेकाच्या बसूनच The good news is, you can sit and say the scripture. You can stand and say the scripture. You can sleep and say the scripture. The scripture power doesn't change by you standing or sitting. It only needs to be believed. हालेलुया हालेलुया Hello? Are you there? फकत काळीच उबें आसूंक जाय Kalis kale? काळीच उबें आसूंक जाय म्हणटा उबें means? हांव उबो रावन मागणें कर तिमी घालून मागणें कर न्हिदोन मागणें कर काळीच तर तुजें सारकें आहा उबें आहा काळजान तर मोग आहा जाल्यार म्हणटा देवाची पदवी तुका दिसती पडोंक जाता हालेलुया ब्रदर हांव काल चिंतालो Yesterday I was thinking, जरी तर कोणूय येयलो somebody came. आनी तिमी गायलें आनी तुजे पयलें आनी म्हजे पासून देव बरें करून ब्रदर देव बरें कर रे तुका देव बरें कर रे तुका लागून मगे बरें जालें रे सायबा म्हणजे तुका बरें दिसतलें वापस पकड. पकड रे. सगल्यांक ताके मगे वाचली पकड बरोबर पकड. सा भगोय सारको रे तू म्हाका केत तू म्हाका सालवार केला मरे तुवें आवय सर, तुका सर, लागून सर, आवय तुका लागून मरे आले आवय हांव फुरीस काडा ती नाकान फुरीस काडा तुजे पासत आवय तूं मगे देव इस मरे तुका लागून मगे सगळें सालवार जालें मरे सायबा तूं हुशार जातलो यू आर अ मॅन ऑफ गॉड I will never be happy if somebody has to touch my feet, because the feet has to be touched only of the Lord and nobody else. When somebody comes to touch my feet, I also go down with that person. एक मिनिट जरी तर मनीस जो कोण देवाचें उतर जाणा तेका गरज नाका तो हुशार जायना कोण दिमी घालून आपणाशी देव आर्गां दिवपाक लागलो ओ म्हाका दी रे म्हाका मातशें एक 100 रुपया दी रे 10 रुपया दी रे ते पांय पड रे तुका म्हणल्यार तेका बरें दिसतलें तेका हें कोणूय मनशाक बरें दिसतलें ना तेच भाशेन देव म्हणटा तुका जें कितें जिविता पासत जायें तुका देवाचें राज परगडपा पासत जायें तें तुका हांवें दिलां पूण हांव मागता दुनिया दी रे म्हाका देवाक बरें दिसतलें दिसता दिमी घातल्यार देव दितलो काय देव म्हणटा अरे बाबा हांवें दिलां मरे When you go and ask him again and again, you know what you are saying? God, you are a liar. जेन्ना आमी पत्तून वचोन तेका मागतात तेका अशी दी रे म्हाका मेळोंक ना मरे म्हाका कितें म्हणटा आमी तूं फोटींग तुवें बरयलां दिलां म्हूण पूण म्हाका मेळोंक ना तूं फोटींग Praise सो God. जे भाशेन मनशाक गरज ना बरें दिसना ओकमान जाता अरे मात दिमी घाली नाका रे ते भाशेन देवाक आमी कितलो ओकमान कोत्ता सो बसोन राव उबो राव ओ दिमी घाल देवाक जाय तुजें काळीज हालेलुया ते काळजाक जायो मोग त्या काळजान जायो बोगसणें तुका कितें मागता तें मेळपाक दिमी गायली आनी तेजी पाड पड रे सायबा पाड पडो सासमायचें म्हणजे पड दिमी गायन तुगे मागणें पावता